Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum acara kebaktian dimulai, mari kita menyiapkan hati kita, seluruh pikiran kita tertuju kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah, sejahtera, dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, setiap hari kita datang ke kebaktian ke gereja dengan membawa semua persoalan hidup kita. Mungkin di antara satu minggu ini kita mengalami pergumulan hidup, persoalan hidup yang masing-masing kehidupan kita ini susah kami utarakan. Tetapi di tempat inilah kami boleh mencurahkan perasaan kami, hati kami kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan semua kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberi kekuatan serta penghiburan. Kita akan menyanyi lagu kekuatan serta penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur. Sekali lagi kita katakan, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Diberi rahmat. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami membawa semua persoalan hidup kita, persoalan sakit penyakit, persoalan usaha dan pekerjaan, persoalan hubungan keluarga, persoalan kekecewaan dalam hidup ini. Tetapi kami tahu bahwa di balik persoalan yang kita hadapi ini ada Tuhan beserta kami. Tuhan telah menjanjikan kepada kami akan memberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan yang akan membimbing kami dari keterpurukan menjadi orang yang senantiasa menang di dalam anugerah-Mu. Tuhan, biarkanlah kami boleh datang ke hadirat Tuhan dengan tidak percuma kami datang, hanya kami dengar firman Tuhan, kemudian kami pulang dan tidak membawa apa-apa. Tetapi biarkanlah terjadi perubahan yang luar biasa pada hari ini. Roh Kudus menaungi di dalam hidup kami, di setiap jemaat yang ada di sini, yang ada di atas semua kami ya Tuhan. Tuhan, ubah hidup kami dari orang yang tidak peduli, dari orang yang diam saja hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa berbuat sesuatu apapun. Biarkanlah melalui kebaktian hari ini Tuhan membangun kerohanian kita, membangkitkan kerohanian kita, supaya di dalam hidup kami ini dapat boleh senantiasa hidup yang ada perubahan. Tuhan, bangkitkan kami dari kekecewaan, dari persoalan hidup, supaya kami dapat boleh datang ke hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang harus kami perbuat bagi sesama kami, bagi gereja kami? Apa yang harus kulayani Tuhan, supaya kami dapat menjadi jemaat yang tidak pasif tetapi aktif. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pada pagi hari ini kami dapat dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu, ada perubahan hidup yang berarti. Kami menyerahkan semua acara kebaktian dari awal hingga akhir, baik di dalam firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendrilo maupun juga bagi teman-teman kami. Tuhan, biarkanlah teman-teman kami yang ada di sini semua dapat boleh merasakan menyimak firman Tuhan dengan baik dan terjadi perubahan hidup. Kami menyerahkan acara kebaktian dari awal hingga akhir ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ada sukacita? Amin. Ada. Mari kita bersalaman dengan kanan kiri dan berkata, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Kita mengaku bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan tetap berdiri dan bersemangat. Ya, kita harus bersemangat menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bersemangat. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita katakan bersama-sama, ayo kita bangkit. Ayo kita bersama-sama bangkit. Bangkit untuk apa? Untuk Kristus. Bangkit untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bangkit untuk apa? Untuk bisa menyebarkan firman Tuhan ke pelosok dunia. Kita akan bangkit. Bangkitkan jiwaku. Sukacita. Amin. Silakan duduk. Kalau kita jiwanya sudah dibangkitkan, kalau hati kita sudah dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Jangan kita bengong. Saya mau melakukan apa ya? Kita tidak boleh diam. Sebab dibalik dari pada kita antara Anda dan saya
dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, dipilih oleh Tuhan untuk boleh mencari jiwa-jiwa yang baru, di mana pada saat ini Tuhan akan memakai kita supaya kita rela berkata, Tuhan, pakailah saya Tuhan, jadikan aku ini saluran berkat-Mu, jadikan aku ini saluran berkat Tuhan, supaya kami dapat boleh berkorban, boleh mencari-cari jiwa yang baru. Kita akan menyanyi lagu Jadikan Aku Saluran Berkat. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah.
Amin, saudara. Mau dijadikan berkat oleh Tuhan? Amin. Jadi saluran berkat. Apakah saudara sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan? Kalau belum, coba gumuri. Pulang dan katakan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Tuhan, saya mau digunakan oleh Tuhan. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau dipakai. Tuhan, pakailah saya supaya terjadi perubahan hidup yang berarti. Saudara sekalian, kita akan membaca responsoria yang diambil di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 17 hingga ke 21. Filipi pasal 3 ayat ke-17 hingga ayat ke-21. Kita akan membaca bersahutan dari ayat 17 hingga 21. Diharapkan jemaat semua dapat bangkit berdiri. Filipi pasal 3 ayat 17 hingga 21. Ayat 17 saya akan membacakan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka seteru salib, kesukaran mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita bersama-sama membaca. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kesucian yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Kita akan menyanyi Gloria Patri. Hormat Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Henry Lo, dan sebelum anak-anak ini akan diberkati, kita menyiapkan hati kita untuk boleh bersiap hati kita untuk menyimak firman Tuhan, supaya kita menyanyi dengan separuh berdoa. Sambil bernyanyi kita berdoa. Kalau di dalam hidup kita tanpa ada kesucian, di dalam hidup kita masih memikirkan yang kotor-kotor, masih memikirkan soal-soal dunia, kita tidak mungkin bisa bekerja untuk Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Tetapi ketika hidup kita diubahkan dari orang yang
tidak mengasihi, menjadi orang yang mengasihi. Ketika hati kita yang keras, yang tidak mau mengalah dengan orang-orang yang lain, menjadi orang yang penuh kasih. Kita berdoa, Tuhan, ubah hatiku. Ubah hatiku yang keras yang tidak mau melayani. Ubah hatiku yang keras ini yang sering melihat kesalahan orang yang lain. Kesalahan diri kita sendiri kita tidak pernah lihat. Kita menyanyi sambil merenungkan, ubah hatiku. Ubah hatiku, setengah berdoa, seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti Engkau pejunan yang membentuk kami. Engkau pejunan, ku tanah liat, bentuk jadikan, itu doaku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti Sekali lagi kita katakan, Tuhan, ubahlah hatiku ya Tuhan. ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti Katakan sekali lagi, ubah hatiku ya Tuhan. ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti Engkau pejunan, kamilah tanah liat yang boleh dibentuk. Engkau pejunan, ku tanah liat, bentuk jadikan, itu doaku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti Ubah hatiku seperti salju. ubah hatiku seperti salju.
dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu. Waktu saya persilakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa sebentar untuk anak-anak kita yang akan masuk ke kelas sekolah minggu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, dan saya minta kita juga berdoa bagi mereka dari tempat duduk kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Anak-anak, tengadahkan tanganmu. Bapa, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika mereka masuk ke dalam ruang sekolah minggu, ketika firman Tuhan diajarkan kepada mereka, Roh Kudus membentuk hati mereka, menguatkan mereka, memakai mereka sejak mereka masih kecil. Roh Kudus kuasai mereka hari ini Tuhan, bukan hanya hari ini tapi besok dan seterusnya. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan anak-anak ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan anak kembali ke ruang sekolah minggu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. 各位主内的弟兄姐妹们，我们向你们问安。 Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya meminta khusus Penatua Rudi Yashito dari GKI Stadion untuk membantu saya menerjemahkan. 今天我们邀请魏长老帮助我今天正道的翻译。 Nah, karena hari ini kita ada 2 orang misionaris dari RRC yang akan men-sharingkan pelayanan mereka. 在我们当中有2位从我们中国大陆来的宣教士，要分享他一些的真理。 Nanti kita akan kenalan lebih jauh. 我们等下可以再更深度的认识他们。 Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 在没有还是想上帝的话，我们大家低头祷告。 Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. 主啊，这个时候我们要聆听你的道， Pimpin kami, 你带领我们， berbicaralah kepada kami, 你对我们每个人说话， sehingga kami mengerti apa yang firman Tuhan katakan. 使到我们能够明白清楚上帝对我们说的话。 Berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, 你也祝福你2位软弱的仆人， sehingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. 使我们2位可以把你的信息清楚的传开。 Dalam nama Yesus, 奉耶稣基督圣名， amin. 阿门。 Saudara, kita nggak usah tegang-tegang, ya. 我们不要太紧张啊 Ya. 啊！ Mari saudara, saya ingin ajak kita buka satu bagian firman Tuhan 我邀请你们大家打开一处的经文， dari Matius pasal yang ke-20. 马太福音20章。 Matius 20 ayat 20 sampai 28. 马太福音20章20到28节， Kita akan bacakan hanya di dalam bahasa Indonesia saja untuk mempersingkat waktu. 我们要简短时间，我们单单用印尼文来读。 Mari berdiri, kita membacakannya bergantian. Saya ayat 20, jemaat 21. 用起音的方式来读我们的圣经。 Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 耶稣说：“你们要怎么呢？”他说：“愿你叫 Silakan 我 jemaat. 这2个儿子呀，坐在你右边，一个坐在你的左边。” Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. 23节，耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左边左右，不是我可以赐的，乃是天父我们随子预备的，赐给你们。”
Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. 但是耶稣说来说，你们到外邦人的君王为主治理他们，有操管住他们。 Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 谁为首就必做他们的仆人。 Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, silakan duduk kembali saudara. 大家请坐。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, 1 bulan yang lalu kita sudah terus-menerus belajar tentang kesehatan rohani. 各位弟兄姐妹们，上个月我们不断的在那边学习，怎么样使到我们灵命有健康的灵命。 Jadi sepanjang 1 bulan Juli kemarin kita belajar kesehatan rohani dan disiplin rohani. 在7月份的时候，我们就说怎么样使到我们的灵命有健康，就是有纪律性的灵命。 Nah, saudara, disiplin rohani itu sangat penting bagi kita. 因为这个心灵上生命的健康是很重要的。 Dan walaupun ya latihan rohani itu kelihatannya membosankan, 虽然我们觉得我们在操练，我们在树林上，我们觉得很厌烦， tapi kalau sikap hati kita memandang itu sebagai hal yang baik, maka kita akan rela menjalaninya. 但是我们的态度如果真正的明白的话，我们真正这个主的道理可以生根，可以建造，这是很重要的。 Yaitu minggu lalu kita belajar tentang sikap hati ya. 上个星期我们就关于我们的灵命， Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi kalau sikap hati kita melihat latihan rohani sebagai sesuatu yang bikin capek, 如果我们的信心好像是觉得我们操练我们在树林上，我们觉得很疲倦的话， atau buang waktu, 我们好像费了这个时间， tidak ada gunanya, 就毫无作用。 maka selamanya kita akan terus jadi bayi yang 我 rohani. 们就是成为一位基督徒，婴孩的基督徒。 Kita akan jadi orang Kristen yang anak-anak, kanak-kanak dan kekanak-kanakan. 我们就好像一般的小儿子的信心，小儿子的态度。 Nah, hari ini 今天 kita mau belajar tentang sesuatu yang menolong kita belajar sedikit lebih dewasa. 我们今天有机会可以学习更加的成长。 Ini kan nggak mau jadi anak-anak terus kan? 我们可能不要当做婴孩罢了， Kita mau jadi orang yang dewasa kan? 我们要做成人。 Saya ingat dulu waktu masih kecil, saya kok rasanya lama ya mau jadi gede ya, kok nggak gede-gede gitu 我 ya. 以前还小的时候，觉得这个时间很漫长，就是要一直在不会长大。 Pernah ngerasa gitu nggak? 曾经感受到这样的情况吗？ Kok lama ya dibilang sisa cilik, masih anak kecil gitu. 好像很漫长的时间，人家就称呼我们好像小孩子一样。 Kita selalu dibilang kamu masih kecil, kamu masih kecil. Kita dalam hati pengen cepat gede supaya kita nggak dibilang masih anak kecil gitu. 我们时常说听到人家跟我们讲你还小，但是我们心中感受到应该是要成长。 Tapi saudara, rupanya di dalam dunia rohani, 在这个树林里面的范围， banyak loh yang doyan tinggal jadi anak kecil secara rohani. 很多人在树林上仍然要做婴孩， Disuruh gede nggak mau. 叫我们成长，我们就拒绝。 Saudara, hari ini kita belajar tentang satu parameter atau ukuran seseorang disebut sudah mulai dewasa. 今天我们要看，人如果称为他已经增长，我们要看他的标准。 Dan kaitannya dengan hidup yang memiliki kualitas yang baik. 就是在生命当中活出有价值的生命。 Jadi hari ini kita mau belajar tentang segala sesuatu tentang pelayanan. 我们现在要说一些关于侍奉的问题， Yang namanya melayani. 就是怎么样侍奉。 Dan saya beri tema hari ini adalah hidup berkualitas. Hidup yang berkualitas. 就是我们活出真正有质量的生命。 Nah, saudara, kalau bicara tentang kualitas hidup, 我们说称为有质量的生命。
Saudara, kalau kualitas hidup itu biasanya diukur dari apa? 我们怎么样来衡量我们有质量的生命呢？ Bagaimana Anda menilai seseorang tuh kualitas hidupnya bagus? 你怎么样评估一个人有质量的这个生命？ Apa kira-kira? 大概是怎么样的？ Sehat. 就第一就健康， Apalagi? Halo? 第二是什么？ Apa kualitas hidup yang baik? 我们要成为一个有质量的生命。 Dua apa? Punya apa? Punya istri? 有什么？有妻子， Punya suami? 有丈夫， Punya rekening. 就是有户口。 Tapi masalahnya rekeningnya kayak gimana kan gitu. 但是我们要看我们的户口是怎么样的户口。 Rekeningnya mesti gendut kan? 我们的户口要比较肥胖的， Walaupun kita pengen perutnya tidak gendut. 虽然我们觉得我们肚子不要胀起来， Nah, kualitas itu kan yang biasa diinginkan oleh banyak orang. 这个是很多人希望他们可以成为这样的人。 Kualitas hidup itu diukur dari sehat, punya banyak uang, iso jalan-jalan. 他衡量他们生命的价值质量是有健康身体，有很多的钱财，可以到全世界周游世界。 Nah, saudara, hal ini juga yang diminta dan ditanyakan oleh ibu dari Yohanes dan Yakobus kepada 所以 Yesus. 雅各跟彼得的雅各的彼得的雅各的母亲 Yohan和彼得，问号 Yohan 跟约翰跟 Yakub. 雅各他的母亲就是有这个问题。 Jadi ya namanya mama lah ya, saya tahu lah mama tuh pengen yang terbaik buat anak-anaknya, bener gak? 我知道做妈妈，因为做妈妈的人很疼他的儿女。 Ya, tapi yang mamanya Yakobus dan Yohanes minta, dia nggak ngerti apa yang dia minta, saudara. 他妈妈约翰跟这个雅各的母亲，他不明白到底他所要的是什么。 Dia begitu sayang sama anaknya sehingga dia ingin anaknya itu kalau bisa Tuhan Yesus, anakku duduk di sebelah kananmu satu, duduk di sebelah kirimu satu. 所以他很疼这两位儿子，他希望他的儿子因为在耶稣基督的右边，因为在耶稣基督的右边 Nah, 左边。 dia mungkin lupa kalau murid Yesus itu bukan cuman Yohanes sama Yakobus doang. 他可能忘记了上帝的门徒不单单是约翰跟彼得。 Numpang tanya, murid Yesus ada berapa? 请问你们，上帝的耶稣基督的门徒有几位？ Ada berapa? 有多少？ 12. 有12位。 Yohanes dan Yakobus baru 2. 约翰跟雅各是2位罢了。 Waktu mamanya minta itu sama Yesus, dia nggak ingat itu yang 10 lagi. 当他母亲跟耶稣基督要诉说他的要讨一些给孩子的话，他忘记了后边还有4个耶稣的门徒。 Jadi pertanyaannya kalau Yohanes sama Yakobus di sebelah kanan dan kirinya, 10 murid yang lain mau ditaruh di mana? 如果雅各跟约翰单单是放在耶稣基督的左右边， Nah, 那 saudara 4位要放在哪里？ Saudara, ini menggambarkan cinta pada diri sendiri atau diri sendiri yang menjadi patokannya. 他这个描述是说他爱自己，他的爱来比较突出的方式。 Nah, apa yang disampaikan oleh ibu itu sebenarnya juga menggambarkan apa yang menjadi keinginan banyak orang. 但是这个母亲的愿望，她所要照着她的旨意的来去跟耶稣基督讨教完的。但是我们每个人也心中也是有这个问题。 Jadi ini sebenarnya juga adalah konsep hidup orang banyak. 这个是多人在生活的观念里面有存在的。 Nah, saudara, dunia menilai kebesaran seseorang itu dari apa? 世界怎么样来估计人家的伟大？ Saudara, dunia menilai kebesaran seseorang itu dari berapa banyaknya orang melayani kita. 就是世界的估计是说，怎么样成为比较一个好的一个方式来生活，就是要多人怎么样来服侍他。 Dunia menilai kualitas hidup yang baik kalau ada banyak orang yang melayani kita. 那么世界估计说，就是要多人在服侍他，这个才好。
Tetapi saudara, Kristus bukan seperti itu. 但是我们的主耶稣基督不是如此。 Nah saudara, saya mau tanya, apakah kita juga termasuk orang-orang yang seperti ibu daripada Yohanes dan Yakobus? 我要请问你们，到底我们的一些一举一动是像这个两位约翰和彼得的妈妈吗？ Saudara, Yesus mengatakan beberapa kebenaran kepada para murid dan mereka yang berada di situ 耶 dengan 稣也是对他们在其中的几位诉说他的真理。 Nah saudara, kebenaran yang pertama adalah begini. 第一个真理就是， Saudara, Yesus ketika melihat ibu daripada Yohanes dan Yakobus meminta hal seperti itu, 当耶稣听到这个约翰跟彼得的母亲要跟耶稣讨这， lalu Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. 所以耶稣说你也不明白你所讨的是什么 Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? 啊？你是否可以喝这个杯？ Nah saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， Yesus berkata seperti ini. 耶稣这样说， Yesus panggil para murid-muridnya 耶稣就邀请他全体的， dan Yesus memberikan gambaran bagaimana dunia, konsep dunia, saudara. 他怎么样告诉他们到底在世界上施行的观念是什么？ Yesus memberikan gambaran betapa orang-orang, pemerintah-pemerintah yang mempunyai kuasa itu banyak menindas orang dengan kekuasaan 是 mereka. 吧？我看到这个世界上各国各民，很多一些做出不好的现象，就是怎么样去逼迫百姓。 Mereka memperlakukan orang lain sesukanya karena mereka kebetulan adalah bos. 因为他们就怎么样去处理待事别人，因为他们是老板， Dan mereka merasa saya hebat karena saya bisa memimpin banyak orang dan saya bisa memperlakukan orang-orang itu ya karena saya punya kuasa. 他们觉得他们很棒，他有权利怎么样去统管一切的人，因为他有权有势。 Tapi Yesus bilang sama mereka, kamu bukan demikian. 耶稣对他们说：“你不是这种人， Jadi kamu bukan demikian berarti ada yang beda. 你们不是这种人，就是有刚才所说的有一个分别。” Dan Tuhan Yesus minta supaya mereka menyadari bahwa mereka itu beda. 耶稣基督要眺望他们，可以明白清楚，他们醒悟到他们跟世界的人是与众不同的。 Tetapi apa yang ibu Yohanes dan Yakobus minta sama Yesus sebenarnya membuat mereka sama dengan dunia, enggak berbeda. 所以约翰跟雅各的母亲所讨的跟世界一样。 Bisa nangkep ya? Yesus bilang kamu harus berbeda. 记得耶稣说你们是与众不同， Tetapi ibunya Yohanes dan Yakobus minta sesuatu yang sebenarnya membuat mereka sama dengan dunia. 所以他这个母亲也使他们醒悟到他这样做是错的。 Jadi saudara, Anda dan saya mesti hati-hati saudara. 所以我们每个人也是要谨慎。 Apakah nilai kita, apakah cara hidup kita beda sama dunia atau kita sama nggak dengan dunia? 我们的价值观在这个世界上是否跟世界一样，还是与众不同？ Saudara, banyak orang kalau lagi ngelanggar lalu lintas, alasannya cuma satu saudara waktu ditangkap polisi. 如果一个人犯规了，他走错路，他在警察的面前做什么？ Dua sih sebenarnya. 可能有两种。 Mungkin kita salah satu yang suka pakai alasan itu juga ya. 我们可能有一些喜欢用理由来辩驳。 Kalau polisi tangkap biasanya alasannya begini. 如果警察抓你的时候，你的言由要这样。 Ini alasan pertama. Pak, itu kok nggak ditangkap Pak? 你就是指别人，为什么他不抓？ Kok cuman saya? Yang itu kan salah juga. Kenapa nggak ditangkap Pak? Kalau Bapak tangkap itu dulu baru boleh tangkap saya. 他们也有错，你应该先抓他，然后再处理我。 Jadi sebenarnya kan kita bikin kita sama kan sama orang yang salah kan? 所以我们要这样做，成为我们跟他们一样， Dan bangga lagi, 我们也觉得自豪， seneng lagi. 就是开心。 Makanya pakai alasan itu. 所以用这种的理由， Yang senyum-senyum itu biasanya tahu itu. 平常微笑着的脸就是很明白的。 Ada alasan kedua. 第二个理由， Itu kan sama Pak, saya kan ikut mereka.
跟这个事情不是一样吗？我就跟着他们走， Orang lain juga sama Pak, saya ikut Pak. 每 Gitu. 个人都是会这样，所以我跟从他们的脚中。 Saya bilang, yang bodoh siapa ya? 到底对的， Kalau saya jadi polisi saya bilang gini, kamu tahu nggak itu salah? 你知道错吗？如果做警察，你知道错吗？ Biasanya orang itu bilang, iya Pak, saya tahu itu salah tapi, nah, kan gitu. 我知道错了，但是 Nah kalau saya jadi polisi saya akan bilang lah, kamu udah tahu itu salah, kamu ikutin, artinya kamu itu apa? 如果你知道错了，你还是跟从他，意思 Saudara, 是什么？ kalau kita tahu di depan kita ada lobang, 我们知道我们前面有一个洞， apa yang akan saudara lakukan? 我们要怎么样处理？ Menghindar kan? 怎么样去避免？ Tapi kalau saudara sengaja jatuh ke dalam lubang itu, 如果你故意的掉进这个坑里， artinya apa? 意思是什么？ Jawab sendiri ya. 自己答嘛， Saudara, keledai saja tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali, saudara. 就是驴鸡也不会再跌倒在同一个洞， Jadi saudara, kita tidak boleh sama dengan dunia. 所以我们跟这个世界不要相似，我们要与众不同。 Nilai-nilai kita harus beda. 我们的生命生活的价值应该是不同的， Pola pikir kita mesti beda. 我们的思想方式也不要一样， Karena Kristus kita beda. 因为我们的主基督是不同的。 Amin. 阿门吗？ Saudara, Kristus kita beda. 我们的基督是不同的， Kristus yang pencipta rela mati demi ciptaan, 因 saudara. 为主耶稣基督创造者，他情愿他自己吊死。 Dan kita adalah murid-murid Kristus, 我们大家是主耶稣基督的门徒， bukan murid dunia. 不是世界的门徒。 Nah, saudara, yang kedua, saudara, 第二点， kita berbeda 我们有一个分别， beda dengan dunia. 就是跟世界分别， Tapi di mana letak perbedaannya? 在那里它的分别。 Perbedaannya terletak pada kebesaran bukan karena dilayani, tetapi karena melayani. 我们的伟大不是说要人服侍我们，但是我们反过来，我们要服侍人。 Saudara, di awal tadi saya katakan bahwa dunia mengukur kebesaran dari banyaknya orang yang melayani kita. 刚才我说到，如果我们觉得多人服侍我们，我们觉得很自豪。 Namun Kristus mengukur kebesaran dari berapa banyaknya kita melayani orang lain. 所以耶稣基督的衡量就是到底我们有多少的服侍别人。 Jadi kalau kamu mau jadi besar, 如果你要伟大， melayanilah. 你要多多的侍奉； Kalau mau terkenal, 你要出名的话， melayanilah. 你要多多侍奉。 Makanya Yesus bilang demikian. 所以耶稣这样说： Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 谁要出名，他应该开始成为仆人。 Saudara yang dikasih Tuhan, inilah nilai. 各位弟兄姐妹们，这个叫做价值。 Nilai ini harus nyata kelihatan dalam hidup kita. 价值观是要我们活着的时候，人家去估计看我们的价格。 Saudara, waktu saya bilang melayani, kita bukan bicara melayani di gereja ya. 我说侍奉不是单单在教会侍奉吧？ Kita bukan bicara melayani jadi pemain musik, jadi pemimpin pujian, bukan itu 我们 maksudnya. 不是在说在教会可以侍奉一些琴师、唱诗或者别的一些， Tapi melayani 活动 sampai hal yang paling sederhana sekalipun, saudara. 就是最简单的侍奉。 Saya selalu senang kalau lihat ada orang yang lihat orang tua jalan, dia langsung gandeng. Itu pelayanan, saudara. 我们有看一些的人，当年长的弟兄姐妹在走路，他们在旁边牵着他。 Saudara, di tengah-tengah kita ada beberapa orang tua kita yang sudah lanjut usianya. 我们在当中我们看到很多一些有很多年长弟兄姐妹， Kita bisa coba untuk menolong mereka atau bawakan makanan, sekedar 我 bawa 们 makanan. 用怎么样的方式来服侍他们，或者带一些的食物给他们。 Saudara, itu kebesaran kita, saudara, sebagai anak Tuhan. 这个侍奉成为我们成为上帝的儿女的伟大。 Bahkan ketika kita menyapa seseorang ketika masuk ke dalam gereja, Shalom, selamat pagi, gimana kabarnya? 当我们看到有一个新人进入教会，我们怎么样对他说话，我们就请安对他们说 Bahkan 谢早安。 Ketika engkau memungut sampah yang ada, 当我们去拿起
那个一些垃圾的时候， Bukan hanya di sini, di tempat lain juga, saudara. 也不是在这边，在外面是这样。 Saya kadang-kadang Tuhan ingetin gitu, walaupun rasanya nggak enak gitu ya, kalau di Indomaret gitu atau di minimarket gitu. 我看到有时候在这个 Indomaret 或者小超市， Kadang-kadang orang jalan itu ya, nggak sengaja tuh ada yang nyenggol barangnya jatuh, dia cuekin aja, saudara. 有时候他走路的时候，就是弄到一些的活物跌到下面地板。 Kadang hati saya pengen, bukan urusan gua gitu. 但是心中这个事情不是我管的， Tapi Tuhan itu nggak tenang hati, Roh Kudus bicara ambil, balikin. 但是心中不安，仍然拿那个东西再拿起来放在架着， Saudara, orang nggak lihat, saudara. 没有人可以看到， Orang nggak lihat. 人不看到。 Tapi ketika saya ambil itulah melayani, saudara. 当我拿起来这个东西跌在下面的，这个是一个侍奉。 Saudara, di Indonesia ada satu fenomena yang menarik, saudara. 在印尼，我看时常发生有一个现象。 Saudara, kalau kita lihat di Keraton Yogyakarta, 如果我们在这个中家的那个公馆， saudara lihat yang terkenal dari Keraton Yogyakarta itu yang khas itu apa, saudara? 我们看到 Yang terkenal. 来外地来的，那么特别是看什么东西？ Apa yang menarik dari Keraton Yogyakarta yang orang tuh pasti kalau saya sebut pasti itu orang tahu. 到底这个公馆的一些吸引力被 Dan- 吸引到的一些的人来到当中， Dan hal itu menjadi ikon tentang melayani. 这个成为一个名牌 Simbol dari yang namanya melayani. 啊，就是一个标 Ada yang tahu? 标演标记，怎么样去处理？ Apa? Never ending. Yang never ending itu apanya? Oh, keratonnya never ending gitu. Kita nggak, oke, keratonnya never ending, tapi kita nggak bicara soal keratonnya, tapi kita bicara yang ada di dalam keraton itu. 我们没有说它这个公馆是说在公馆的里面有一些 Bukan sultannya, 不是，也是不是说他 bukan rajanya, 地方的王， ya abdi dalam. 他就是在里面这个比较低级的一些人员， Abdi dalam itu apa sih? 他是内师的帮助人。 Abdi itu artinya adalah hamba. 他意思是说他是仆人， Dalam itu yang melayani di dalam 就是 keraton 在 istana. 宫殿里面所服侍别人的一个成员。 Dan saudara tahu gajinya berapa? 你们知道他的工价，他的工钱多少？ Berapaan gajinya? 他工钱有多大？ Murah. 很便宜， Murah. Tahu nggak murahnya seberapa murah? 很便宜是多少便宜？ Itu kisarannya kalau nggak salah tuh kayaknya di bawah 10.000 sampai nggak nyampe 50.000 kayaknya sebulan. 一个月大概不超过berapa Pak？ 超过5万 tidak melebihi 50.000。 Variasi. Jadi ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000 per 有一 bulan. 些1万的15000、2万5。 Tapi satu hal yang menarik, 但是在其中有一个吸引， banyak abdi dalam itu melayani puluhan tahun, saudara. 但是其中他们有一些已经在宫中 Saudara, kalau 做 kita 工有 yang 几十年了。 kalau kita yang doyanannya bisnis, saudara, kira-kira rela nggak, mau nggak, saudara, begitu? 如果我们比较有兴趣做生意，我们到底得到这些工钱有用吗？ Apalagi kita banyakkan orang Chinese kan? 我们大多数是华人， Apa ini? Cuan, 这个要怎么样？这个要赚钱。 ya kan? Otak kita kan isinya 我们 cuan gitu ya. 我们的脑海里就是存在的，就是要赚多少。 Wah, ini kalau di kerjanya jadi abdi dalam ini nggak ada cuannya sama sekali, saudara. 如果在这个部门如果没有赚， Tapi mereka bisa melayani puluhan tahun. 但是他们有几十年的服务， Kenapa? 为什么？ Hati yang melayani, saudara. 因为他有心，有一颗要侍奉的心。 Dan mereka terkenal karena hati yang melayani itu. 他们因为有一颗侍奉的心，所以他们就比较出名。 Nah, saudara, kita orang Kristen
harusnya punya hati melayani lebih daripada itu. 所以我们基督徒一定要超过在宫中里面的一些雇工们。 Tapi banyak orang Kristen kalau diminta melayani, langsung biasanya jawabannya adalah no. 但是大多数的上帝的儿女被要求要侍奉，比较多数的就是说不。 Biasanya jawabannya ini aku, utuslah Agri, gitu ya, utuslah dia. 这就是我，但是你差遣他吧。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位主内的弟兄姐妹， Tuhan meminta kita untuk menjadi beda dengan dunia. saudara. 上帝邀请我们要跟世界不同。 Yesus mengubah dunia. 耶稣基督改变这个世界。 Yesus bilang anak manusia datang bukan untuk melayani tetapi bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. 耶稣基督说，人子来到世界上不是要被人侍奉，但是要服侍人。 Inilah yang Yesus lakukan. 这个是耶稣基督所作所为。 Dan karena inilah Yesus mengubah dunia. 所以这样做，耶稣基督已经改变了这 Dan 个世界。 Yesuslah apa yang Yesus lakukan inilah yang membawa kedua hamba Tuhan dari Tiongkok jauh dari Tiongkok sana datang ke Indonesia untuk mengabarkan Injil dan ke negara yang lain. 所以 saudara. 耶稣基督这样做服侍人，就是好像在我们当中两位宣教士被他差到各个地方去，各个国家做他的见证人。 Saudara, kalau Anda mau menjadi history maker, mau menjadi pengubah dunia, pembuat sejarah, mulailah melayani. 如果我们要做一位改变世界、改变历史的人啊， Mulailah melayani. 我们要开始从侍奉开始。 Yang terakhir, saudara, 最后的， ketika Yesus mengatakan hal ini, 当耶稣基督这样诉说的时候， ketika Yesus mengatakan bahwa engkau dan saya harus melayani, 耶稣基督说：“你我他要侍奉。” sebenarnya Yesus sedang mengatakan kualitas hidup yang baik adalah di dalam pelayanan. 耶稣说：“你这个生命有质量的生命，就是要在侍奉里面彰显出来。 Kualitas hidup itu bukan ditentukan oleh banyaknya uang yang kita punya. 你的质量、信心的质量、侍奉的质量，不是说世界超崇。 Bukan ditentukan, kualitas hidup kita bukan ditentukan karena posisi kita sebagai bos. 我们的质量，属灵的内心的深处的质量，不是说我们的地位是一个老板的地位。” Tetapi kualitas hidup itu ditentukan di dalam jiwa yang melayani. 所以我们是在这个有生命在侍奉上面， Dan itu juga 才 yang 可以成为这种的人。 itulah yang membedakan kekristenan dari iman yang lain. 这个就成为一位有信心的基督徒。 Saudara, saya akan tutup dengan satu buah video, nanti Kesia siapkan, saya ceritakan sedikit. 呀，我一阵子要把视频 Saudara, 传出去。 ini video bukan video Kristen ya. 这个视频不是说关于宗教基督教的人，是 Tetapi video ini menggambarkan kepada kita betapa di dalam pelayanan itu ada sukacita yang melebihi apapun, saudara. 但是他描述我们的侍奉是比一切东西更好。 Jadi ada sebuah sosial eksperimen, ya eksperimen percobaan di masyarakat. 就是在社会上怎么样显出彰显出在 Jadi 社会上。 ini di Amerika ini, ceritanya di Amerika. 这个故事是关于在美国， Jadi ada orang tiba-tiba itu ditawarkan uang. 突然间有人被Ditawarin 怎 uang. 么样去介绍他这个钱， Jadi 钱的问题 ditawarin mau dikasih duit gitu, ya. 就是要把金钱给他。 Dia diberikan pilihan, kamu mau $100 atau $500? 你到底你心中想的要500块 美金或者100块美金？ Yang $100, kalau kamu ambil $100 itu jadi milikmu. 如果你拿着100块美金的，就是成为属你的。 Tapi kalau kamu ambil yang $500, 但是如果你选择拿500块美金的， $500 itu harus kamu bagikan ke orang lain. 500块美金你所拿到的，你应该分配给别人。 Dan dia bilang begini, 他这样说， this is Christmas, dia bilang, ini hari Natal. 这个是圣诞节， Saya ambil yang 500, saya mau orang lain merasakan kebahagiaan.
我要拿这个500块美金，我要使到别人也是开心。 Nanti kita lihat isinya. Mau tahu hasilnya? Rencana- Endingnya gimana? 等下我们看一个视频，我们就知道，但结果是怎么样。 Kita lihat ya. 我们 Excuse me, sir. Hi, quick question. Would you rather have $100 for yourself or $500 to give away to strangers? Wow. Yeah, one or the other. You want this for yourself right here, or give serious about this? all of this? Yeah, It is Christmas. It is the season. it is the season. I'll go ahead and go with the. Really? You sure? Okay. You sure? Okay, he's doing it. All right, let's go. Let's go. Yeah. Come on, we'll come back for that. It's kind of unusual, but this is, which is like $50, no strings attached, just Merry Yeah, Christmas, Justin. just take it. Merry Christmas, ma'am. God bless you. I'm buying for the angel tree, so You're buying for the what? Bless you, man. for the angel tree, the kids. That's perfect. There's 2 kids. Oh my gosh. Bless you, man. God bless you. You Thank too. Enjoy the holidays. Thank you. Wow. He's just doing a good deed. We're just giving away. Just passing it forward. Sure? Oh no, I'm good. Thank you. For Merry Christmas. Ma'am? Excuse me, ma'am. Would you like $50? Yes, I do. No catch. No catch whatsoever. Oh, straight up. All right. Are you sure? Absolutely. Merry Christmas. Oh, okay. Thank you. Merry Christmas. Happy holidays. Thank you. Oh. How you feeling? It's intense, Yeah? but it's a really good feeling. Good. Being able to do. I'm helping people out. You are helping people out. You're doing amazing. Like, offer you $50. Are you serious? Dead serious. Oh my God. Could you use it? What to say? Dead serious. Aw. Merry Christmas. Do you use $50? It's no catch. Listen, if you- He's just doing a good deed. Yes. Merry Christmas. sure? Thank you. Merry Christmas to you too. Thank you. Merry Christmas. Kind of like being Santa. Yes, it's kind of like being Santa. That's exactly right. Like $50. Sure. No catch. No catch whatsoever. Yeah? Yeah. Merry Christmas. God bless her. Thank you. Enjoy the holidays. Like the sweatshirt says there, right? Let me see your sweatshirt. What does that say? God is out. Look at that. Aw. So much, seriously. $50 for Christmas. Oh, thanks. That's so sweet. Are you sure? Very sure. Wow. That's so Happy holidays. happy holidays. Wow. Really appreciate it. Thank you. Sir? You got no strings attached? You're welcome. Merry Christmas. All right. Thank you. You're welcome. Have a good Christmas. Merry Christmas. No, thank Are you sure? That's a tip. Okay. Give it to somebody God that bless you. really needs it. What did you say? Give it to somebody that really needs it. Thank you. I'm okay. Oh, bless you. Thank you. Good charge. It's all for you. Oh. Still. Positive. Take it. Thank you. Thank you very much. God bless. No strings attached. Got it. Thank you. Yeah. Merry Christmas to you guys. Bye. Merry Christmas. Oh my gosh, he came to look for him. Aw. I don't fucking so. Thank you, thanks. God bless you. Have a good day. He's got Parkinson's. Oh, That's. oh my gosh, you okay? Yeah. Right. This is intense. You're doing great. It's awesome, but it's intense. Aw. Awesome. Appreciate it. man. Yeah? Yeah. And happy holidays, you guys. Totally legit. No strings attached whatsoever. Thank you so much. You're very welcome. Hey, Merry you Christmas. can help yourself with your little baby there. Thank you so much. Merry Christmas. How do you feel? That's it. That's it? No more? No more. That's it? Really? Yeah. Hold it. Feel great. Okay, well, before you get your card, okay, hold on a second. So this right here is 500 for you.
For you, for doing what you just did today, this is for you. All right. It's all, No. no, it's all I'm yours. not kidding you. It's This yours is all to for keep. you. You made the right choice. You alright? Here, I'll put it right here. You okay? Yeah. You good? This is for you, okay? No idea what this means to me. Well, we can tell this meant a lot to you, which is why you deserve this. Well, I'm a veteran. I really needed it. You're a veteran? Yes, ma'am. Oh, 5 years Navy. thank you for 5 years Navy. Yes, ma'am. Thank you for your service. Thank you. Oh my Yes, Navy. gosh. Oh my God. 5 years. Thank you for your service. Thank you Thank for you so everything. much. You get more joy out of giving than people see. Yes, 100%. And thank you so much for this opportunity. absolutely. I Thank appreciate you. it so much. Oh my God. Oh, you're making me want to cry. I'm gonna cry too. It's okay. You're good. These are tears of joy. I mean, You did a good thing. You did a good thing. you do good stuff. And Yeah. We can make rent. Oke. You deserve it. you do Okay, whatever you want Yes, with it. for sure. So there is a joy in giving. Ada sukacita di dalam memberi. Amin. 有一个喜乐的心在其中， Ada sukacita di dalam melayani, saudara. 所以侍奉有一个喜乐的心。 Kalau Bapak itu bisa merasakan gerakan Tuhan untuk memberi, melayani orang lain hanya dengan memberi apa yang seharusnya jadi miliknya dia. 如果上帝感动你们的心，你所给一些的人一些的好处， Waktu saya lihat saya menangis, saudara. 当我看的时候，我就流泪了。 Seorang veteran yang sudah melayani di tentara militer selama 5 tahun, bertaruh nyawa, tapi dia masih memikirkan orang lain. 一位退伍军人，他已经把生命摆上，要怎么样注意去看管 Dia punya kebutuhan, saudara. 他内心深处有主在里面他有需要，啊他有自己的需要，啊，他有自己的需要， tapi dia rela memberikan uang itu untuk orang lain. 但是他情愿把他得到的钱分散给别人。 Apakah kita juga mau melayani seperti itu? 我们是否也是有这种的意念？ Saudara, pelayanan apapun, sekecil apapun yang engkau lakukan di tempat ini, di tempat yang lain, itu berarti bagi orang lain, 我 saudara. 们在侍奉上，无论点点滴滴，多多少少，在别的地方，在别处，在这里， Kita sudah terima banyak dari Kristus. 我们已经从基督领受很多。 Kenapa kita nggak mau berikan kepada orang yang lain? 为什么我们不要善用分配给他们需要的人？ Mari kita tundukkan kepala, kita mau ambil waktu teduh sejenak. 我们要，OK。 Saudara, saya ingin ajak kita merenungkan tentang firman Tuhan hari ini. 我邀请各位，怎么样来思考、思想我们今天的经文的解释？ Apakah kita selama ini lebih sering, lebih senang dilayani atau kita mau melayani orang lain? 我们是否我们比较欢喜人家服侍我们，还是我们来服侍别人？ Kalau kita selama ini kita senang melayani, lebih senang dilayani daripada melayani, hari ini ambil keputusan, Tuhan saya mau melayani Engkau. 如果我们这许久的时间我们是被人服侍，但是今天我们节制在上帝的面前，我们开始今天要服侍别人。 Saudara, saya ingin ajak kita nyanyi sebuah pujian. Mungkin Koheri dan Mary akan bantu saya di dalam menyanyikan pujian ini. Dan pujian ini kita menjadi renungan bagi kita. Pujian ini mengatakan saya ingin melayani lebih sungguh. Melayani dan melayani lebih sungguh lagi. 这首歌是侍奉，侍奉，侍奉。 Mari tetap dalam sikap berdoa kita nyanyikan pujian ini. Kita mau katakan berjuta jiwa. 我们用祷告的态度来这样。 Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Sekali lagi katakan berjuta jiwa. Berjuta jiwa
tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur katakan, oh Tuhan jadikanlah, oh Tuhan jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Katakan melayani, mengasihi, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih. Melayani Engkau Tuhan, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Mari sama-sama katakan berjuta jiwa. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menanti. Oh Tuhan, jadikanlah hidup kami ini alat kasih-Mu Tuhan, dan memuliakan-Mu. Mari saudara, kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan pujian ini, kita katakan melayani. Melayani, mengasihi, ku ingin melayani. Amin. Ini doa kami Tuhan. Kami mau melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani. Dan biarlah musik memainkan pujian ini. Saudara, biarlah kita renungkan pujian ini. Tuhan, kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Karena kami sudah menerima Engkau, kami sudah dilayani oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering hanya ingin dilayani, tapi tidak mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, lebih sungguh kita katakan melayani. Amin. Katakan kepada Tuhan, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. melayani Engkau Tuhan, Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. melayani dan mari saudara lebih sungguh katakan dengan doa, oh melayani, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin melayani-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami, ku ingin lebih lagi melayani. Dan sekali lagi melayani-Mu. Oh melayani, melayani, mengasihi, ku ingin. Tuhan, lihat hati kami, Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, melayani-Mu. Melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihi-Mu Tuhan. Melayani dan mengasihi. Tuhan, kami mau melayani Tuhan. 主啊，我们要侍奉， Karena kami sudah dilayani Tuhan. 因为我们被侍奉了。 Tuhan, biarlah inilah yang membedakan kami dari orang-orang yang tidak percaya. 我们这个有跟还没有信主的有一个区别。 Tuhan, jangan biarkan keegoisan menguasai hati kami. 求主不要使一些自私性来掌管我们的 Tapi 生命。 biarlah kami boleh pulang dari tempat ini, kami boleh memiliki hati yang melayani. 我们从你的家中回到我们的家，我们可以有一个心智，怎么样要侍奉？ Di rumah kami, di tempat kerja kami. 在我们家中的范围，在我们工作场所，
Dan biarlah dengan demikian hidup kami menjadi berkualitas. 所以我们这样做的时候，我们侍奉的时候，这个是我们生命的质量。 Berkati jemaat-Mu Tuhan hari ini. 也求你祝福在位的弟兄姐妹们， Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama Yesus. 奉耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara. 请坐。 Sisi Pak Rudi. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melihat Jireh News kita pada hari ini, saya ingin menyambut jemaat yang baru pertama kali datang untuk Bapak Marcel dan Ibu Novita yang baru pertama kali datang bisa berdiri. Kita berikan aplaus. Selamat datang. Dan kami berharap kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Marcel dan Ibu Novita untuk bisa join dengan kita di KMI Jireh dan merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita menyambut Bapak Marcel dan Ibu Novita ya. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati untuk masuk di dalam Jireh News pada hari ini. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah raya GMI Jireh tanggal 6 Agustus 2023. Kami juga menyambut setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Anda dapat mensubscribe channel YouTube GMI Jireh ini untuk mendapatkan notifikasi ketika ibadah ditayangkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama kembali melihat core values daripada GMI Jireh. Jesus-centered, imitating Jesus, relational, excellent ministries, dan honorable life. 以基督为中心，效法耶稣，人际关系，优秀的侍奉，光彩的人生。Mari kita jangan lupa terus mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam keseharian kita di tempat kerja, di rumah, maupun di mana saja kita berada. Menjadi orang Kristen adalah sebuah perjalanan menuju kepada kedewasaan. Untuk itu dibutuhkan lingkungan bagi kita orang percaya untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Mari bergabunglah bersama dengan kelompok sel GMI Jireh supaya kita semua mendapatkan lingkungan untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Bergabunglah dengan kelompok sel MWF, PT GMI, dan Komsel Anak. Kami mengajak setiap jemaat GMI Jireh untuk ikut ambil bagian di dalam renovasi GMI Jireh. Anda dapat memberikan dukungan saudara lewat doa, tenaga maupun dana. Dan jikalau Anda ingin memberikan persembahan untuk pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar saudara. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan baik doa, tenaga maupun dana yang sudah diberikan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Prayer and Worship Night atau MPD pada minggu ini akan diadakan hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 6 sore bertempat di ruang ibadah utama, dan MPD ini akan dilakukan secara onsite dan akan disiarkan melalui channel YouTube GMI Jireh. Anda dapat mendukung pelayanan GMI Jireh melalui persembahan yang Anda dapat berikan hari ini melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar saudara, atau saudara dapat scan QR Code melalui aplikasi pembayaran digital yang saudara-saudari miliki. Saudara juga dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang tersedia di ruang ibadah dan dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di ruang ibadah. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah saudara-saudari berikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Jireh News pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dan Tuhan memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus kita pada hari ini.
Kita akan nyanyikan pujian salibnya, salibnya, hanya refnya saja. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Mari dengan sikap yang hormat, kamu yang sesungguhnya bertobat dari dosa-dosamu dan mengasihi sesamamu manusia, dan berniat akan menuntut hidup yang baru serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghibur hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama membaca doa pengakuan dosa yang kedua. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Pencipta semesta alam, Hakim seluruh manusia, dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang telah melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami menyesal dan bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami mulai saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan pada-Mu dalam hidup yang baru, menghormati dan memuliakan nama. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Silakan duduk kembali. Cincok. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunilah dan lepaskanlah kami daripada segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkan kami dalam segala kebajikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara, dengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap waktu dan setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Bapa yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Kudus, 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 Allah Tuhan sekalian alam. Penuhilah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah kemuliaan ya Tuhan yang maha tinggi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, oleh karena kasih-Mu yang besar, telah memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk penebusan kami. Dengan sekali mempersembahkan dirinya, yaitu menderita kematian di atas kayu salib, sudah mempersembahkan korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia. Dalam kitab Injilnya, Tuhan Yesus telah menetapkan perjamuan kudus ini dan memerintahkan kami untuk melanjutkan peringatan atas kematiannya yang mulia itu hingga kedatangannya yang kedua kali. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu ya Bapa yang berbelas kasihan, dengarkanlah kami, berkatilah kami yang menerima roti dan anggur ini sesuai dengan perintah anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darahnya yang kudus. Pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan, dan setelah selesai Ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada muridnya sambil berkata, ambillah,
makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka. Sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka setiap kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang maha ramani, tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah mejamu. Tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah anak-Mu, Yesus Kristus dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari segala dosa dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dalam tradisi Metodis, perjamuan kudus, meja perjamuan kudus terbuka bagi setiap orang yang sudah menerima Kristus, dibaptis ataupun disidi, baik di GMI dan baik di gereja Metodis sendiri ataupun di gereja yang lain. Dan hari ini ada di antara kita beberapa hamba Tuhan, pendeta. Saya mengundang pendeta Kilian Sirait untuk bisa maju ke depan untuk menerima perjamuan kudus terlebih dahulu. Bersama dengan Feng Mu Shi和谢传道，你们先来到面前，来先接受圣餐。Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus 说，这是我为你死的身体，你拿这个吃，纪念耶稣为你受死，应当以信心领受，并且感谢。请silakan. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, ini menjadi sebuah peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. 这是我离心悦的血，为你流出来的，你拿这个喝，纪念耶稣为你流的血，心里应当感谢。请silakan. Saya minta petugas perjamuan kudus untuk membagikan. Saudara yang sudah bisa menerima perjamuan kudus boleh berdiri. Dan petugas akan membagikan perjamuan kudus untuk kita semua. Sambil menanti, Anda bisa berdoa terlebih dahulu.
Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, mari angkatlah roti yang ada di tanganmu dan dengarkan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, ini menjadi sebuah peringatan bahwa Yesus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Silakan. Angkatlah cawan yang ada di tanganmu dan dengarkan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, ini menjadi sebuah peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minum dan ucapkan syukur. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat persilakan duduk kembali. Sudah dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti setelah selesai ibadah akan sedikit minta waktu bagi jemaat sekalian untuk sharing dari dua hamba Tuhan dari Tiongkok yang akan men-sharingkan beberapa hal sekitar 10-15 menit. Mari kita luangkan waktu sejenak. Mari saudara, saya ingin ajak kita berdiri, kita menyanyikan pujian. Kita akan berdoa syafaat, lalu kita akan tutup dengan doksologi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan kami berdoa memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan memberkati Indonesia. Kami berdoa supaya Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Berkati tahun pemilihan presiden tahun yang akan datang. Kami berdoa biarlah Tuhan turut campur, dan Tuhan menjaga Indonesia dengan memberikan pemimpin yang baik dan benar. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk kota Semarang. Kami sungguh berdoa biarlah Tuhan memberkati kota Semarang. Jadikanlah kota Semarang kota yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Ada banyak anak Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami kuasa untuk hidup melayani dan hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga untuk setiap jemaat Tuhan. Jikalau ada yang
bergumul dengan pergumulan mereka. Hari ini Tuhan lawat, Tuhan pulihkan ya Bapa. Sakit penyakit Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami berdoa untuk anak Rika yang sakit. Kami berdoa, kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan boleh sembuhkan dia ya Tuhan. Dan kami percayakan juga setiap kami yang bergumul dengan pekerjaan, studi, keluarga, Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perjalanan hidup kami 1 minggu yang akan datang, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Icie dan Saudari Karen. Tuhan Kau memberkati mereka, bertambah usia, bertambah berkat dan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya langkah kami tidak akan pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Saudara, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父上帝的慈爱、基督耶稣的恩惠、圣灵的感动与喜乐常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dari Kristus Yesus serta pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Cingco.